A letter to God. ईश्वरं को एक चिट्ठी. Have you ever written a letter to God? तुम्हें केबे ईश्वरं को एक चिट्ठी लिखिछ कि? Did you ever come across someone writing a letter to God? तुम्हें कौन केबे ईश्वरं को चिट्ठी लिखिथिबा कोनोसी व्यक्ति संस्पर्श रे आसीछ? People believe faith can move mountains. लोक माने विश्वास करती जे विश्वास पर्वत को भी घुंचाई पारे. But what should we put our faith in? किंतु आंभ को कहा उपरे विश्वास रखिबा उचित? This is the question this story delicately poses. एही प्रश्न उपरे कहानीटा सूक्ष्म भावरे पर्यवेसित. Lencho is a farmer who writes a letter to God asking for a sum of money when his crops fail. यही कहानीटा लेंचो नामक एक फार्मर बा कृषक उपरे पर्यवेसित. तो लेंचो किए? लेंचो इज अ फार्मर. तो लेंचो हेउछि एक चाषी बा कृषक जी कि तार फसल नष्ट हेबा परे ईश्वर को किछि टंका मागिबा पई तांकु एक चिट्ठी लिखिछि. डज गॉड सेंड हिम द मनी? कोन ईश्वर ताकु टंका पठाइछंती? थिंक एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस. चिंता कर एवं यही प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा कर. बिफोर यू बिगिन टू रीड द स्टोरी ट्राई टू इमेजिन हाउ इट वुड डेवलप एंड व्हाट कंक्लूजन इट माइट अराइव एट. यही कहानीटा पढ़िबा आरंभ करबा पूर्वरु यही कहानी किपरि आगकू बढ़िथिबो एवं शेषरे कोन परिणति रे पहुंचिथिबो ताहा कल्पना करबाकू चेष्टा कर. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. संपूर्ण उपत्यकार थिबा एकमात्र घर. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. गोटे छोट पहाड़र शीर्ष देश रे अवस्थित थिला. फ्रॉम दिस हाइट यही उच्चतारू वन कुड सी जणे देखि पारिबो द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स. प्रवाहित नदी एवं फूल गुड़िकरे सुसज्जित एवं विक्षिप्त पाचिला शस्य क्षेत्र. that always promised a good harvest. जहाँ एक उत्तम अमलर प्रतिश्रुति बहन करुथाए. The only thing the earth needed was. पृथ्वी केवल गोटे ही जिनिस दरकार करुथिला a downpour or at least a shower. प्रबल वर्षा किंबा अति कमरे एककालीन वृष्टिपात. लेंचो who knew his fields intimately. लेंचो जे कि तार खेत गुड़ी को अति निकटरू जानिथिला. had done nothing but see the sky towards the north east. केवल वर्षा पाई उत्तर पूर्व आकाश को चाहिबा छड़ा अन्य किछि करू नथिला. now we are really going to get some water women. निज स्त्री को संबोधन करी लेंचो कहूची एबे आम्हे माने प्रकृत रे किछि जल पाइबु. the women who was preparing supper replied yes god willing. ता स्त्री जे कि संध्या भोजन प्रस्तुत करुथिला से उत्तर देला हाँ ईश्वर चाहिले. the older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all come for dinner. वयस्क बालक माने खेतरे कार्य करुथिले एवं अन्यपटे छोट बालक माने घर पाखरे खेलुथिले जो पर्यंत महिला जनक समस्त को डाक न पकाई जे आस रात्र भोजन करवा आस. It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal. तो रात्र भोजन खाउथिला बेले just as Lencho had predicted. जेमिति लेंचो पूर्वानुमान करिथिला big drops of rain began to fall. बड़ बड़ वर्षा टोपा पड़िबा आरंभ हैला. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. उत्तर पूर्व दिगरे विशाल पर्वत श्रेणी पछपटरू मेघ घटी आसबार देखादेला. The air was fresh and sweet. पवन सतेज और मधुर थिला. The men went out for no reason. लोकटी बा लेंचो बिना कौनसी कारणरू बाहर को बाहरी पड़िला. To have the pleasure of feeling the rain on his body. ता शरीर रे पड़ुथिबा वर्षार आनंद अनुभव करिबा पई. And when he returned एवं जितेबले से फेरी गला he exclaimed से विस्मित हैला जे these are not raindrops falling from the sky. एगुड़िक
आकाशरू झरुଥିବା ବର୍ଷା ଜଳ ନୁହନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ନ୍ୟୁ କଏନ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା। ଦ ବିଗ୍ ଡ୍ରପ୍ସ ଆର୍ 10 cent pieces and the little ones are 5s। ବଡ଼ ବଡ଼ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 10 cents ଓ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ 5 cents। with a satisfied expression, ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। ଲେଞ୍ଚୁ, ସେହି ଫୁଲରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ପାଚିଲା ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଷାରେ ଏକ ପରଦାରେ ଆବୃତ ହୋଇଥିବା ପରି ମନେ କଲା। But suddenly strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall। But suddenly a strong wind began to blow। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। And along with the rain, ଏବଂ ବର୍ଷା ସହିତ very large hailstones began to fall। ଅତି ବଡ଼ ବଡ଼ କୁଆପଥର ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। These truly did resemble new silver coins। ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ନୂତନ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls। ବର୍ଷାରେ ବାହାରି ଆସି ବାଳକମାନେ ବରଫର ମୁକ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ।